नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि आरजे सागर गाउँको छोरो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ सागर तपाईहरु समक्ष फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु नि। आज चाहिँ म सिलिगुडी गइरहेको छु। सिलिगुडी जानुको पछाडि कारण के भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टर रिलिज इभेन्ट छ आज, विन्डो सिट भन्ने फिल्मको। केही महिना अगाडि, लगभग 10 महिना अगाडि मैले यो फिल्मको इनिशियल प्रमोसन पनि गरेको थिएँ, जहाँ मैले सुरक्षा पन्त्यासँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ है। सो त्यही फिल्मको चाहिँ आज पोस्टर रिलिज भइरहेको छ सिलिगुडीमा। सो आई हेभ टु गो, मलाई इन्भिटेसन दिएको छ है। थ्याङ्क यू टु वाङ्गेल शेर्पा जो चाहिँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। सब चाहिँ म निक्लेको है त। म अब सिधै तपाईँहरूलाई रङबुलमा भेट्छु ल, किन भन्दाखेरि कता राखौँ भयो नि त क्यामेरा। ओके, मैले गाडी पाएँ। अब चाहिँ जानुपर्छ। म चाहिँ पातलो ज्याकेट मात्र लगाएर आएको, किन भन्दाखेरि अस्ति सिलगढी जाँदा चाहिँ गरम थियो, अब चाहिँ निकै गरम भयो होला भन्ने छ। सो अनि इभेन्ट चाहिँ 2 बजीदेखि भन्दैछ। सो लेट्स सी कति बजी पुग्छु म। सालबारीमै हो म चाहिँ, अनि आज बेलुकी त्यतै बसाइ हुन्छ होला। अनि भोलि चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ सिलिगुडीको म तपाईँहरूलाई अपडेट दिनेछु है त। ओके, अहिले म आइपुगेँ के अरे यो जग्गामा। त भेन्यू चाहिँ कहाँ मलाई थाहा छैन, म एकपल्ट वाङ्गेललाई कल गर्छु। इनफ्याक्ट उसले आफै कल गर्दैछ। हेलो हेलो, मिस कल भयो। सो अहिले म चाहिँ पुगेँ सालबारी होइन, एक्चुअलमा मेथीबारी रहेछ। मलाई यो चिल आउट कता भन्दैन नि त हो, चिल आउट चाहिँ यहाँ रहेछ हो। साह्रो गर्मी चाहिँ छैन रहेछ, बिजी छ केटाको। सो यस्तै छ कुराहरू है, काम यस्तै छ, घरि कहाँ पुग्नुपर्छ। एकछिनलाई म फोन गर्छु फेरि। हेलो हो, म यहाँ चिल आउटमा उत्रेँ, कहाँ आउनुपर्छ अब? भन न, म यहाँ चिल आउटमै उभिरहेको छु। ल ओके। सो बात भयो वाङ्गेलसँग। भाइ आउँदैछ अरे। म क्या हेभी छ नि आज फेरि ब्याग मेरो कि सबै सामान लिएर आएको नि त हो। ल मजाले आएपछि काम गरौँ है भनेर आएको। अब एउटा त प्रमोसन छ होइन, त्यसपछि सिलिगुडी पनि अलिकति भ्लगिङ गर्छु भनेर सोचिरहेको छु। हेरौँ अब के हुन्छ। समय मिलेर साथ दिए त, समयले साथ दिए त सबै कुरो सम्भव भन्ने छ है त। ल भाइहरू आइपुगेछ हाम्रो भाइ। थ्याङ्क यू सो मच। ठिकै छौ? यस 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 ठिकै छौ? ल ल ल ठिकै छ ठिकै छ। ल कहाँ जानुपर्छ? माथि हो माथि। यहाँ रहेछ त रेसिडेन्सी। ओके ओके, ल हो र, त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट म। राम्रोसँगले आइपुग्यो त। हेर यिनीहरूले मलाई पर्खिरहेको थियो भन्छ हो, त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट म भनेको नि। ल जाउँ। सक्यो केटाहरूको सबै भनेपछि अब हुँदैछ है। ए आउँदैछ ए। ल ओके। अन्त हिरो ठिकै छौ? तिम्रो दवा है? हजुर खतरा ट्यालेन्टेड मान्छे। अम्बो यो टिममा, यो विन्डो सिटको टिममा चाहिँ खतरा ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छ क्या, काम गर्नेहरू चाहिँ। यो टिम यो फिल्मसँग एसोसिएटेड चाहिँ। हाई भेदा, यहाँ हाम्रो भाइ। अन्त ऊ चाहिँ हाम्रो डिओपी हो। तिमी भर्खर आएको तिमी पनि? हजुर होइन, म यही छु अहिले। ए यहीँ छौ? हजुर।
ए सामान भर्खर ल्याएको यहाँबाट डिरेक्टर आइसकेको छ मङ्गेल यहाँ उयो गर्दैछ रुम सागर राई ल भर्छु नि म ल ऊ चाहिँ मङ्गेल तपाईँले देखिसक्नुहुन्छ अलरेडी भ्लगमा ल भइहाल्छ ल ल ल ल माथि हेर्दै गर्छु ल ल ल ल भरौँ न अब है मेरो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ दामी छ कुरा लाग्यो लेफ्ट हो तपाईँ म मेरो लेफ्टी हो नि हौ माथि कस्तो छ दा चिसो छ माथि चिसो छ कस्तो चिसो छ ओके म चाहिँ अहिले गर्ग रेसिडेन्सीमा गएर अङ्कित यहाँ अब अगाडि अङ्कित के तिमी एडी है तिमी एडी हो यो फिल्मको सेकेन्ड एडी खतरै खटाइ हुँदैछ अरे केटाहरूको भन्दैछ सो इट इज नट इजी क्या हुन्छ नि कुनै पनि कुरा क्रिएट गर्नु खतरै खट्नुपर्छ मेहनत लाग्छ हो त्यस्तै हुन्छ ओके सो यो चाहिँ रुम है मेरो आइम स्टेइङ हियर बिचरा केटाहरूले रुम गर्दैछ हो सो खै चेक गरौँ यो चाहिँ रहेछ यहाँबाट चाहिँ यस्तो मजाको देख्दैछ नि त खास कुरा चाहिँ बाल्कनीको छ हो यस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ अनि यो चाहिँ वासरुम ओके बाबा छ भाइ ल त आउँछु म अलिकति फ्रेस हुन्छु त्यहाँदेखि भेट्छु ल यो क्यामेराले कहाँ पुऱ्याउँछ है यसको काम यही हो ओके मैले चाहिँ भएको जति सामान सबै लिएर आएको आज क्यामेरा ल्यापटप ड्रोन्स हो अनि मेरो चार्जरहरू सबै छ यहाँ चार्ज पनि गरिरहेको छु इभन पावर ब्याङ्क पनि चार्ज गरिरहेको छु हो किन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब मौका पाएँ चाहिँ ड्रोन सोन उडाउने सिलगढीमा सोचिरहेको छु नि त सो अहिले चाहिँ म छु गर्ग रेसिडेन्सीमा आया गल्नु चाहिँ मजाले गल्छ किनकि भारी पनि छ हो तर जे भए पनि यो काममा मजा चाहिँ छ क्या रमाइलो चाहिँ हुन्छ आइएम वेटिङ अब कहिले इभेन्ट्सहरू हुन्छ पोस्टर रिलिज अनि हेर्छु अब यही भ्लगमा इन्क्लुड गर्न सक्यो भने सबैलाई यहीमा इन्क्लुड गर्छु या अलिक लामो भयो भने चाहिँ आई विल मेक अनदर भ्लग है सो तपाईँहरूलाई त मजै आउनेछ है त अहिले चाहिँ म ह्याभिङ अ गुड टाइम होइन यसरी अब एक्लै होटलमा बस्नुहरू यस्तो रेयर एक्सपिरियन्स हो क्या मेरो लागि मैले गरेको पनि छुइनँ अत होइन सो मजा आउँदो रहेछ त्यो पनि मेरो चिजहरूसँग क्या मेरो मायालुहरूसँग केटाहरूले त ढिलो पो गरेको अन्त इट्स बिन लाइक 3:30 के हुँदैछ कति बजीदेखि हो यसो गर्दा उसो गर्दा ढिलै हो है रेडी भइसक्यो तिमीहरू चाहिँ ए विन्डो सिट ह्यासट्यागहरू स्टोरी हजुर कहाँ हो अबै खास मान्छे नमस्ते आज फाइनली भेट पनि भयो जसमा ठिकै हुनुहुन्छ तपाईँ यतै हुनुहुन्थ्यो म त तपाईँ हुनुहुन्न भनेर मैले बिहान फोन गर्नु जस्तो लाग्दै थियो हजुर 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 ए ल अहिले कुरा गर्नु मजाले ल सो यहाँ चाहिँ हुने रहेछ मेरो चाहिँ लाइटले गर्दा बर्बाद भयो सो यहाँ रहेछ केटाको तयार हुँदैछ ओके यहाँ अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले खतरै मान्छे देख्दै हुनुहुन्छ हो आज मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ मैले जसलाई भेटाएँ हाम्रो उहाँ चाहिँ फुर्बा लामा जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि फिल्म मेकर हुनुहुन्छ नि उहाँको पनि एउटा फिल्म जार भन्ने अब केही समय पश्चात हामी समक्ष आइरहेको छ जो सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै सन्चै छु हामी चाहिँ फेरि निकै फेसबुकतिर त्यसपछि फोनमा निकै बात भएको भेट्ने चाहिँ पुरा
त्यो प्लान चाहिँ भएको तर है भेट अचानकै हुँदो रहेछ तर अचानकै हुँदो रहेछ भेट चाहिँ अनि आज फाइनली भेट पनि भयो अनि त्यही अब कुरा गर्नु छ अफ माइक चाहिँ धेरै कुरा गर्छु हो अब जारकोलाई पनि अब अहिले टिजर रिलिज भइसकेको छ म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु तपाईँहरू प्लिज डु वाच जारको टिजर त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो कुन स्केलमा बनेको छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ इट्स लार्ज स्केलमा बनेको छ अनि यो चाहिँ दार्जिलिङ सिनेमा मात्र नभएर एन्टायर वर्ल्डलाई लिउँ न नेपाली सिनेमालाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा लागेको छ हाम्रो जोजोलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो हजुर थ्याङ्क यू हामीले पनि यता अब मेहनत गरिरहेको छौँ होइन हामीले पनि धेरै कोसिस गरिरहेछौँ अनि यो मुभी जार बनाउनुको लागि चाहिँ अब सजिलो चाहिँ थिएन है एकदमै गाह्रो तर पनि अब हाम्रो मायाले नै है अब जुन अब यो मुभीपट्टि कला चाहिँ छ अब यही कुरो मन परेर नै हामीले पनि अब खोजेको थिएँ मास्क सरी एकदम निट छु क्लिन छु क्या डबल भ्याक्सिनेसन अनि बानी भयो सो अब चाहिँ अलमोस्ट रेडी हाम्रो टिम पनि रेडी छ हो क्यामेरा लिएर हाम्रो अन्य टिमहरू पनि रेडी छ फिल्मसँग एसोसिएट मङ्गल पनि रेडी भयो जो हाँसेको भइहाल्छ अब चाहिँ ल अब चाहिँ हाम्रो सुरु हुन आँट्यो यहाँ हाम्रो हिरोइनहरू पुगेहरू यता हिरोइन त यता ल अब चाहिँ रेडी भयो Hello everybody, good evening, and I would like to welcome you all to the poster release of our upcoming anthology film, Window Seat. I am Nikita Chamdeng, your host for today, and I would like to thank you all for coming here and being a part of it. And I would like to call Mr. Purba Lama to light the diya and swing. I think we should Now, I would also like to request you to share a few of your words, your experience. Should it be in English or in Nepali? Whatever you're comfortable with. First of all, I would like to congratulate you, especially Golden Line. And the best part of it is I think we're living in a golden era in Darjeeling because so many wonderful films are coming up. And त्यसै कुरा गर्दै गर्दाखेरि जाँदाखेरि अब भाइसँग चाहिँ I've been associated with him for at least 4-5 years. And then we've been a part of several projects together, indigenous film collective films. अनि त्यहाँबाटै मलाई चाहिँ भाइ चाहिँ I keep telling people that he's one of the promising talent हुन्छ नि हाम्रो ठाउँबाट, and we should always encourage and push him, and I'm sure with each film he's growing. अनि window seatबाट झन् we'll get to see even beautiful things हुन्छ नि with his creation, and Darjeeling Diary was one of that. So I would just like to congratulate once again, right? And cheers to the entire team. Thank you. What do I do? Yeah, mother. Awesome. Right? So okay. ओके सो पोस्टर चाहिँ यस्तो छ फिल्म बाई वाङ्गेल शेर्पा अनि पोस्टरमा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा नारीको नक्सा छ होइन विन्डो सिट अनि विन्डो सिटमा पनि यहाँ हुन्छ नि यो उहिले समथिङ इज टेलिङ क्या हुन्छ नि के न के त भनिरहेको छ नि यो फोटोमा पनि दागहरू होइन
यहाँ लिपस्टिकहरू पनि यता उडिरहेको, यहाँ एकपट्टि गुलाब एकपट्टि परेवा उडिरहेको छ। यो 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 पोस्टर देखेपछि चाहिँ हुन्छ नि क्या मनमा धेरै प्रश्न उठ्छ क्या के चाहिँ छ फिल्ममा भन्ने। सो आई वान्ट जब यो फिल्म रिलिज हुनेछ तपाईँहरू सबैजना गएर हेरिदिने है, किनकि यङ डिरेक्टर होइन यङ टिमले यो फिल्म बनाएको छ। अनि यो फिल्मबारे होइन वाङ्गेले के कस्तो कुरा गर्नुभएको छ अनि फिल्मसँग एसोसिएट अन्य हाम्रो प्रवीणा दी होइन हाम्रो सोनामज्यूले के कस्तो कुरा गर्नुभएको छ त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। So के भन्दा चाहिँ अब म चाहिँ आई वाज रेज्ड इन फिमेल ओरिएन्टेड फ्यामिली होइन। सो मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अब फिमेल जो उयोहरू छ लाइक वुमेन्सहरू जति पनि छ दे आर भेरी स्ट्रङ एन्ड लाइक माई मम सी हेज 7 sisters and 1 brother. So I was raised in that family होइन। सो त्यही भएर चाहिँ डरको इन्फ्लुएन्स थियो क्या। प्लस अब मैले अब when I started reading books and all that, अब मलाई चाहिँ women characters चाहिँ अब every time मलाई पुरा fascinating लाग्थ्यो क्या। So I used to feel that women are very strong when I read the books होइन। अन्त इभन जब मुभीहरू हेर्थेँ त्यति बेला पनि अब आई अलवेज फेल्ट अब वुमेन्सहरू चाहिँ अब एकदम स्ट्रङ हुन्छ। द्याट्स वाइ अब मैले आई स्टार्टेड फिल्म मेकिङ इन 2009 भनौँ न रफली फिल्म मेकिङ गरेको। सो इन 2015 चाहिँ आई केम अप विथ द फर्स्ट डकुमेन्ट्री। सो द्याट डकुमेन्ट्री वाज अल्सो अबाउट द वुमेन। सो फुरदाहरूलाई याद छ आई वाज मेकिङ डकुमेन्ट्री अन द न्युज पेपर हकर्स। सो दुईजना हाम्रो प्रोटागनिस्ट चाहिँ फिमेल थियो होइन। सो त्यसरी नै अब मलाई याद थिएन अब लाइक आई विल गो अन मेकिङ फिल्म्स अन वुमेन भनेर चाहिँ याद भएन। सो लेटर अन मैले जतिवटा स्टोरीहरू बनाएँ अब सर्ट फिल्म्सहरू बनाएँ डकुमेन्ट्री गरेँ त्यो इन अ वे सबै वुमेन आफै हुँदै गयो क्या। सो मैले प्लान चाहिँ गरेको थिइनँ आई विल ओन्ली मेक स्टोरिज अन वुमेन भनेर चाहिँ प्लान गरेको थिइनँ। सो लेटर अन चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ ओके आई एम गुड इन दिस आई मेक स्टोरिज फर वुमेन भनेर चाहिँ त्यो भएको थियो होइन। त्यहाँदेखि विन्डो सिटको स्टोरी चाहिँ के भयो भन्दा इट वाज लाइक 2020 को लेट 2020 मा आई स्टार्टेड वर्किङ अन अ स्क्रिप्ट। सो इट वाज मेरो माइन्डमा चाहिँ के थियो भन्दा आई अलवेज वान्टेड टु वर्क विथ लाइक स्ट्रङ फिमेल क्यारेक्टर्स। सो मैले रफली क्यारेक्टर्सहरू लेख्नु थालेँ होइन। सो आई स्टार्टेड राइटिङ द क्यारेक्टर्स। पहिला क्यारेक्टर स्टोरी के लेखिनँ मैले। सो आई स्टार्टेड वर्किङ अन क्यारेक्टर्स। सो क्यारेक्टरहरू मैले अब वुमेनहरूलाई अब कस्तो कस्तो वेमा चाहिँ पोर्ट्रेट गर्न सक्छु भन्दा चाहिँ आई वाज एक्चुली मलाई चाहिँ जुन चाहिँ विन्डो सिटको एउटा स्टोरी छ नि त्यो चाहिँ मतलब एउटा फिचर फिल्म होस् एकजना क्यारेक्टर चाहिँ अब दे विल गो थ्रु एभ्रिथिङ भन्ने भइरहेको थियो। तर लेटर अन चाहिँ मैले जब त्यो क्यारेक्टरहरू जब अझ स्पेसिफाई गर्नु थालेँ त्यति बेला चाहिँ मलाई आई रियलाइज त्यो जुन चाहिँ एउटा क्यारेक्टरले चाहिँ जस्टिफाई गर्नु सक्दैन। सो आई सुड डिभाइड इट टु 5 स्टोरिज भनेर चाहिँ आई डिभाइडेड इट टु 5 स्टोरिज। सो त्यहाँदेखि चाहिँ विन्डो सिट वाज बर्न। सो द्याट इज हाउ आई केम विथ दिस थिङ अन द विन्डो सिट। एन्ड द विन्डो सिट इज अल्सो लाइक स्ट्रङ फिमेल ओरिएन्टेड फिल्म। सो अहिलेसम्म मैले जति पनि स्टोरी गरेको छु सबसे भन्दा स्ट्रङ फिमेल ओरिएन्टेड फिल्म चाहिँ यही भइरहेछ होइन। एन्ड द फिल्म वी आर अलमोस्ट कम्प्लिटेड द एडिटिङ and the film is coming really good. So हामीले अब we are like 14 team members. So 14 जना मान्छेले चाहिँ we completed everything. So that's why अब हामीलाई अब it was very difficult पनि थियो क्या to shoot the entire film होइन। and but still we did it and right now the post production मा काम हुँदैछ and eventually अब we all feel we are so positive क्या like when we look at the raw footages त्यो फिल्मको एसेम्बल गरेर हामीले सबै हेऱ्यो। सो विदाउट एडिङ एनी ब्याकग्राउन्ड स्कोरिङ विदाउट ग्रेडिङ कलर ग्रेडहरू केही नगर्दा सिम्पलमै लाइक वेन वी लुक एट द स्टोरी टेलिङ सो इट्स टु द पोइन्ट होइन। सो वी आर भेरी मच एक्साइटेड एन्ड लाइक होपफुल द्याट दिस फिल्म विल डु समथिङ एन्ड लाइक ब्रिङ समथिङ इन आवर सोसाइटी। दामी दामी। भाइहरूसँग पहिला फर्स्ट सर्ट फिल्म गरेको न्युज एन्ड टाइम त्यसपछि चाहिँ फेरि भाइले मलाई दार्जिलिङ डाइरी गर्नु भने तर मेरो अलिकति फ्यामिली प्रब्लमले गर्दा चाहिँ मलाई अलिक गर्नु अप्ठ्यारो परेर चाहिँ फेरि भाइले पुरा इन्करेज गरे तपाईँले सक्छ त्यति गर्नुहुन्छ भनेर मेरो हस्बेन्डलाई मेरो सासुले कन्भिन्स गर्दा चाहिँ मलाई एलाउ गर्नुभयो।
अनि मैले चाहिँ दार्जिलिङ डायरी कम्प्लिट गरेँ तर अब अहिले चाहिँ फिलहाल रिलिज भएको छैन अन्त फेरि सेकेन्डमा चाहिँ अब भाइहरू फेरि मलाई अर्को मुभी लिएर आउनुभयो त्यो चाहिँ कति 30 मिनट्सको जति छ दिदी तपाईँ गर्नु सक्छ अनि फेरि मेरो हस्बेन्डले कन्भिन्स गरेर चाहिँ गर न तिमी सक्छौ भने चाहिँ कहानी पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कि मेरो फ्यामिलीसँग रिलेटेड अनि त्यही कारण चाहिँ आमा छोरीको कहानी रहेछ अनि मैले त्यसमा चाहिँ बर्खाको उस गरेको छु क्यारेक्टर गरेको छु अनि अब मलाई आशा लाग्छ कि चाँडै आएर तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ। Window Seat is all about your story, women's story. Right? To be in this movie, a part of the movie, and Wangyal believing that I would, carry on his character and become the real character of his imagination. I'll start with very beginning, right? And I'm very thankful for you guys to come here. Precious time in life. I'm very thankful. Especially I was excited when Sagar is coming and Sir to be here. And I've been watching your videos all through my lockdown time. Thank you so much. Yeah. So Window Seat was a packful surprise to me because my Window Seat approach was like Wangyal Sherpa. I was in my lockdown in a very difficult state in Mumbai. I thought like I was not being able to make out. I would not come home and settle there. Fortunately or unfortunately, but now it seems fortunately because I had to come back home for my hotel work. I'm also an entrepreneur. So when I came back for my responsibilities, and then after a few months, Wangyal again called upon me, and then he was like, "Now we are going to do this movie, and I have set a character for you." So I was very doubtful. I wouldn't know who is he, what is he doing, more into his films and more into what his visions are. And slowly and he said like narration then and then when he narrated the entire content, I really felt very connected because as a woman I have been struggling so many years in Mumbai, and my journey from becoming that person to what I am today is incredibly beautiful, as painful but beautiful journey, and I've grown as a person, I feel. So he had the same vision for every woman. I believe that women, Mumbai ma bhaye tapani afno euta gharko sano window seat ko pishadi bhaye tapani she has her own story and own character, right? So he knew that character and I could feel that character. मैले script पढेको थिइनँ, के गरेको थिइनँ, so I said I will come and I'll do this movie. So one call now we had fixed on that we'll do this character, and then I went to the script. It was really I could see myself, and then we proceeded. I came there and shot the movie in one go, and it was really a amazing, incredible experience. त्यो सेटमा हुँदाखेरि पनि there are process त्यो क्यारेक्टरमा बिलिभ गर्नु लागि है, त्यो क्यारेक्टरलाई प्रोसेस बिलिभ गर्दाखेरि चाहिँ it was terrifying for me because I had lost 3 of my family members in COVID time. So more I had that emotion kept within me because I had to be there working on sets with so many directors, so many people, very strong on Window Seat every day it reminded I was a woman and this is character, and I was living every day this character. It was really beautiful to be in that space, right? So and I also understood how in that agitation how difficult it would be for a woman, the women like your journey was unlucky, how she was neglected, how women can be powerful, emotional at the same time, right? The process it was really a learning journey for me also, and I was very thankful that the entire Window Seat team, right? I could see a young DOP in my life ever working, and young ADs actively working, beautiful team, energetic team, and that's what I missed in our hills. हाम्रो हिल्समा चाहिँ त्यो डरलाग्दो कमी हुनाले गर्दाखेरि 11 years I couldn't come home because it never spoke to me. Voice-ले नै भनेको थिएन कि that Sonam, there is a platform, there are people who wants to work in content-driven movie and show our hills को story, hills को पनि एउटा version देख्न सक्छ भनेर थिएन. So Window Seat gave me a kick. I was there in acting college for a very long time, right? Acting college gave me a push. Then I went to Prithvi Theatres, working with Nasiruddin Shah, Sahab and everybody. I was fortunate to be there. There is wings there, right? But Window Seat has really given me a vision where Northeast and the hills can really come up with content-driven and a valuable talent and valuable story. And there are directors like him
Purva sir, and many other actors, including me and everyone in the energetic team, that we can do so much. I mean, धेरै कुरा गर्नु सक्छ है. So I think with this window seat, it's not only the expectations, right? With window seat, we carry the entire Hills Co responsibility, entire Hills Co talent, portrayal of everything. So I think what we are doing is incredible. What we are doing is impactful, right? So I think we should give a clap to it was a beautiful surprise to me, which I was given, right? I couldn't see myself on the screen because still now I haven't watched what I am looking like, but I believe so when the director has believed so. And your story, I wanted to share you my story. I went to Mumbai with no expectations. I come from a very legit family where everybody is into business and everybody wants a permanent, money coming, cash flow. So when I passed out from my school, I wanted to go on the creative field. I always wanted to go on the creative field, and when I said my dad, they were very skeptical about. Pura doubtful the afno chorilai pataunu. Now women is also coming here. Afno chorilai, whatever status you belong to, but when you're sending your daughter in film industry, it's quite difficult. It is the reality. So it was quite difficult for me to convince my parents my vision, and I started off with pageantries. Pageantry girl that what happens is they see my success, they see how can I go further, right? 2 steps further. So I started off with a very good film, and I volunteered for Miss Glory of Asia 2013. I was short-sighted. I had no knowledge about any glamorous part. I went there, I gave it a shot, and then fortunately, I won the title, surprisingly. And that gave me one more step further. Oh, you can do it. There can be a difference, right? And when I did that, 2014, I was working with the Mr. Continental firm and training them with all these things. And then Miss Himalayan came up with all the Tibetan associations, to everything. Then I did that also. That also I got it. Then after that, doing the shows for Gaurav Agrawal, doing the shows in Delhi was not enough for me, because I always had in mind that I was carrying the whole Hills together with me. I'm only, okay, you're a model, you're this. But there was no identification of where you belong and what are you doing, right? I'm already northeast zone, or maybe Hills zone, right? Darjeeling, they're very sidelined. Because sidelined, our people are very in a box. Our conditioning is so bad in our society that we hardly come out. So slowly and slowly I felt like my wings are calling me to Mumbai. And I convinced my parents. I was working with Gladrax at that time. I went there and gave it a shot for 3 acting colleges. Fortunately, I got into Anupam Kher's, auditioned by him as well. And after Anupam Kher's, after 6th to 7th month, I had to go on the more learning part. So India has a very good institute where they teach all mime classes. Mime is acting without dialogues. So only one acting college had that, which is Kishore Namit Kapoor Acting College, where Ranveer Singh, Priyanka Chopra has been trained. So I got into that, right? More identification, got but slowly and slowly when I went there, struggle, right? Acting college you are into bubble. You don't know what your capabilities are. After my 2 years of acting college and graduation, I slowly went to the audition houses, right, everywhere. Then you come to know the reality that you have to really struggle, right? Though I'm not a very, very Mongolian face looking, but still I was called Assamese. But still there are many racism, I'm not talent, they have that vision, she is from Hills, right? Hills they get roles like, okay, Bahadur Gore, but we are so much, right? So much. So that's why, I took an initiative to come along with Wangyal, because we are taking our own society to represent in our own country that we are valuable and we have so much things in our creative level that, right, even Darjeeling can not only show politics, we can show creativity, right? Sikkim can not only show something, we can show creativity. So this is regarding the Prithvi theatres I got into. I had really, trained myself so hard in Prithvi theatre
theatre, that Hindi राम्रो थिएन मेरो, but still I trained around 2 years extra for Urdu and speaking and language and everything. So Prithvi Theatre was really hard because when I went there, well, acting college में it was totally zero. I had no idea, right? But restart because they were all big people out there, Diggaj, where they knew, you know, body language. I am so aware that my hands are moving this way. So त्यो सबै टेक्निकहरु सिक्दाखेरि it was really hard, which I cannot tell also, but yet, you know, I kept on being very, you know, skeptical and firm of my own beliefs, and slowly I went into Prithvi Theatre. That's how I went into casting. That's how I went into being an AD. I learned the entire thing because, you know, I had in mind somewhere promotion गर्नु पर्यो भने चाहिँ what you do is you do your promotions, right? But I wanted something, a little bit of difference that I can do to our heels. They always mind my I learned everything what I could do, back camera and front camera and everything. And I'm very thankful I struggle and coming back from, you know, I had no plans to come back from Mumbai in the COVID times. I'm well settled there, so no problem. But I think Wangyal was already manifesting me as a character. So I had to come back, you know, coming back was devastating for me because I had to leave the creative field and come back to the hotel work, you know, pause it for a while. But pause when he came with this opportunity, then I felt like, you know, I came home for a reason. Everything, when you manifest and you become the main character, everything turns up. Believe in yourself, you know. So being in this journey as a woman, right, as independent women, was really hard. Though I belong to a very good family, it was really hard because I am a woman according to the society. But as well, I would say women, being a woman, women were beautiful, it's empowered, honey, that you don't have to, you know, be an independent woman at your home, at your place. If you're empowered by your mind, you can carry it along to be a powerful woman. And that's what this story connected, and I have got a lot of expectation, and I believe so. You know, me, Wangyal, and the team and the window seat is really going to, you know, make a difference in this, you know, particular revolution that women are powerful, and how heels can portray women, how heels have understood women, right? I would love to say everything, every woman, like window seat, there's always so we are always, you know, we are always so powerful that every people have women in their houses, and how women can beautifully blend every emotion. Like this poster, you can see she's blended, she's you know, quirky, she is devastated at the same time. But I think women wouldn't be there, and the beautiful world wouldn't be there, right? So I think we should be powerful, we should be empowered, and we should work like this. I'm a film fraternity, we have to be a revolution this time, right? And that's it. I wouldn't go long. If I could go long, then I would go long forever. ओके सो आज चाहिँ मैले वाङ्गेललाई पर्सनल्ली सोधेन, किनकि वाङ्गेल अलरेडी कुराहरू भनिसकेको थिएँ, अनि त्यो भएर चाहिँ मैले वाङ्गेल चाहिँ मेरो साथी डिरेक्टर हुनुहुन्छ. सो आई होप कि तपाईँलाई आजको भिडियो मन परेको छ. अनि म फेरि पनि एकचोटि भन्छु, हाम्रो क्षेत्रबाट बनेको, हाम्रो क्षेत्र के भन्नु होइन, नेपाली फिल्म बनिरहेको छ, त्यो पनि स्तरीय होइन, एकदमै भन्नुपर्दा एकदमै राम्रो लार्ज स्केलमा बनिरहेको छ. सो प्लिज जब रिलिज हुनेछ विन्डो सिट नाम याद राख्नु होला, गएर हेरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु. अहिलेलाई चाहिँ म सागर यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु. बाई बाई. बब्बाल रहना चाहिँ नबिर्सनु है त.